let's unbox this one. One, two, three, ah! Ta-da! Long jeans. Amazing. First time. Sila. Comes with the cloth wiper. Oh my goodness. Mashallah. Dapat naka-gloves. Wow, mashallah. Thank you, Lord. So this one long jeans. Basta bago nila yung dito. Mashallah. Long jeans. Ang model kay long jeans Hydro Conquest 39mm, black dial, then steel straps, tapos 300 meters sa water resistant. Medyo tanggalan ng links. Ulit na ito. Pwede ba ni ato? Hello guys! Ulit na ito. Kaya dili ni ato. Ulit na ito. Tarong. Kaya not ours. Okay. Not ours man. We will return it because not ours. Basta man na siya nagway sa long jeans Hydro Conquest model. Go na. We will return it. Close it. Oh. Wipe it. Wrap it. Wrap it. Okay, ato ka di ba ato ko. Maki-unbox ko mga ito. Ang usapan, unbox lang. Unbox. Mauli na siya. Ba't maulit tarong eh?